Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all students. Alright, so this is the video for our tutorial lesson for week 13, where I will cover the question that discuss subtopic 5.1. Okay, so look at this question, the first question. Alright, state Boy's law. Okay, so I hope that all of you can answer this question correctly. Okay, where Boyle's law state that at a constant temperature for a fixed amount of gas, the volume of the gas is inversely proportional to the pressure. Or you may refer to your lecture notes where you can copy the statement from the lecture notes. Okay, sama je. Okay, yang penting kat sini dia mesti menyatakan apakah variable yang constant, which variables are constant. So we have constant moles and temperature, and you must mention in your statement, in the statement, the volume of the gas, ataupun mungkin you tulis the volume occupied by the gas. Mesti ada perkataan volume of the gas. Alright. And I suggest to you, selepas you tulis tu, you berikan dia punya relationship where the volume occupied by the gas is inversely proportional to the pressure at constant mole and temperature. And also you can write down the formula P1 V1 equals to P2 V2. Okay, so the second question is, okay, we have a problem here. A sample of gas occupies a volume of 10.0 liter at the pressure of 2.0 atm. What would be the pressure of the gas if it is allowed to expand in the 50.0 liter container at the same temperature? So previously in our lecture, I suggest to you, when you read the question, you have to outline. You kena keluarkan apakah variables yang diberikan. You kena identify which variables are constant and yang mana variables ataupun pemboleh ubah yang berubah lah. Okay, so we have, if you refer to the question, we have the volume occupied by the gas. Okay, kita ada satu gas. So, berapa volume yang ditempati ataupun occupied by the gas. So, we have 10.0 liter. So, we have V1 10.0 liter. And this gas, the pressure is 2.0 atm. So this is the initial pressure of the gas. Okay. Alright. So what would be the pressure of the gas if it is allowed to expand in a 50.0 liter? So soalan tanya, kalaulah gas itu mengembang ataupun gas sifat dia boleh mengembang kan? Gas boleh expand. Okay. So the final volume is 50.0 liter at the same temperature. Maksudnya sekarang ni constant temperature lah. Okay, berapakah pressure-nya? So, we don't know the final pressure. Jadinya sekarang kat sini, apa yang kita perlu buat, you may refer to the variables yang saya dah outline kat sini, bahawa kita hanya ada pressure and volume yang berubah-ubah. So, we will use the Boyle's law. So, saya suggest pada awak, you tulis dulu formula. Okay, selepas you outline the variables. Okay, you tulis dulu formula, lepas tu buat penggantian. Okay, so final answer should be 0.4 atm. Insist unit, tak ada unit, salah. Okay, alright, so this is for the first question. Now, let's see or discuss the next question. Okay, we have here state Tarsus Law. Okay, so macam tadilah, you have to make sure you menyatakan statement berkenaan Tarsus Law tu dengan betul. Okay, at a constant pressure, the volume occupied by a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. So mesti ada perkataan inilah absolute temperature. Kalau you tulis temperature saja memang salah. So you also for this question you may refer to the statement yang ada dalam lecture notes. Lepas tu saya kata apa tadi? Berikan relationship volume occupied by the gas directly proportional to its absolute temperature at constant mole of gas and pressure. And you may give the formula V1 over T1 which is equals to V2 over T2. Okay, that is the question 2A. Okay, for question 2B,
Okay, apa yang kita ada kat sini? We have a sample of gas occupies 100.0 milliliter at 25 degrees Celsius. Okay, what would be the gas occupied at 32 degrees Celsius if the pressure remains constant? Okay, so macam tadi, outline the variables given in the question. Okay, so kita ada unit milliliter kat sini menunjukkan this is volume. So we have initial volume 100 0.0 milliliter and initial temperature is 25 degree Celsius. Okay, what would be the gas, what would, ataupun dia kata apa ni? What volume would the gas occupy? Berapakah final volume gas itu kalau suhu berubah menjadi 32 degree Celsius? So this one is T2. Okay, so yang kita tak tahu adalah V2. Okay, tetapi seperti yang saya telah ingatkan, for Tarsus Law, disebabkan dalam statement itu ada menyatakan absolute temperature. The temperature must be converted, wajib ditukarkan kepada Kelvin. Jadi you kena buat kerja sikit lah. T1, 25 degree Celsius plus 273.15 Kelvin. Okay, jadi kita akan dapat suhu itu dalam Kelvin lah. Okay, so you selesaikan. So kat sini 298.15 Kelvin. Okay, and you do the same procedure for 32 degree Celsius. Okay, tukarkan 32 degree Celsius kepada Kelvin. So T2 is 305.15 Kelvin. So you buat sendirilah. Penukaran itu you buat sendiri. Okay, so bila you dah selesaikan, after you have finished convert the temperature, you may substitute all the values in the question in this formula. Okay, lepas tu selesaikan operasinya. So di sini kalau you lihat volume tidak semestinya ditukar kepada liter. Yang penting kat sini temperature mesti ditukarkan kepada Kelvin lah. Sebab sekarang ni kalau kita tengok, dia tak nyatakan dalam soalan, dia tak mention pun volume tu mesti dalam unit liter. Jadi selagi tidak dinyatakan dalam soalan, you boleh kekalkan dalam jawapan mililiter. So lebih kurang 102.35 mililiter. Tapi kalau pelajar convert, dia dah dapat 102.35 mililiter, dia nak tukar juga pada liter, tak ada masalah lah. Cuma pastikan conversion itu adalah betul. Alright, so this is the final answer for question 2B. Okay, so now let's continue with question number 3. Okay, question number 3. Okay, we have satu soalan panjang, satu problems. Okay, tapi tak ada masalah pun soalan ni. Okay, so please read the question carefully. Ammonia burns in oxygen gas to form nitric oxide, NO, and water vapor. How many liters of nitrogen oxide ataupun nitric oxide are obtained from 1 liter of ammonia at the same temperature? Okay, if you refer to the question kat sini, apa yang kita ada, kita hanya ada maklumat reaction ammonia with oxygen gas and form this gas and also water vapor lah. Water vapor tu uap air. Okay, how many liters? Dia tanya pula how many liters, maksudnya dia tanya pasal volume nitric oxide obtain yang terhasil. Okay, how many liters tu maksudnya dia tanya volume. Berapa volume nitric oxide yang terhasil from 1 liter. From 1 liter of ammonia at the same temperature and pressure. So maksudnya kat sini yang constant adalah constant adalah temperature and pressure. Jadi kita diminta untuk cari volume daripada maklumat yang kita ada lah. Okay, so if you refer to this question, right? Okay, so first of all, you have to write down the chemical equation. Firstly, tuliskan chemical equation. Which is related yang ataupun yang berlaku lah dalam soalan ini. So we have ammonia. Okay, start chapter 5 ni, phase dah penting phase sangat penting. Jadi kena masukkan ammonia adalah gas. Okay, react with oxygen gas.
Okay, produces nitric oxide gas and water vapor. Okay, sorry, water vapor. Phase ataupun fasa tu kena ada. And of course you have to balance the equation. So bila you balancekan kat sini, this is the balance equation. We have 4 mole of ammonia, 5 mole of oxygen gas, 4 mole of nitric oxide gas and 6 mole of water vapor. Jadi sekarang kalau you tengok yang constant kat sini temperature and pressure. Okay. So kita nak guna apa? Sekarang ni kita tak ada sebenarnya maklumat diberikan. Yang kita nak cari adalah volume. Maksudnya kita ada maklumat tentang variable apa? Temperature dengan pressure yang constant. Itu variable. Boleh ubah yang kita tahu maklumatnya tapi dia constant. Okey, yang kita nak cari adalah volume. So, saya pun pernah mention bila kita belajar tajuk gas, kita mesti kaji 4 variable. Pressure, volume, temperature and mole. Jadi dalam kes ini sekarang, pressure dengan temperature memang dah constant. Tapi dia adalah. Okey, volume yang kita nak cari. Mole ini sebenarnya ada. Mole datang daripada stoichiometrical coefficient. Okey. Jadi sekarang ni yang kita ada maklumat, dia suruh cari pasal nitric oxide. Tapi dia beri maklumat pasal ammonia. Jadi kita hanya perlu relate dua gas itu sahajalah. Okay, so of course you have to use stoichiometrical relationship. So from the equation, 4 mole of ammonia, okay, 4 mole of ammonia gas, okay, will produce ataupun produces, teruslah produces 4 mole of nitric oxide. Okay, so sekarang ni kalau kita lihat ada kita ada kesemua variable tapi satu je yang kita tak tahu iaitu volume. Volume ni yang kita nak cari kan. Maksudnya volume tu kita nak cari. So of course we will use from PV equals to nRT. Kita akan gunakan ideal gas equation. We are going to determine the volume of nitric oxide produced. Where volume of nitric oxide, saya lebih suka tulis macam ni. Volume of nitric oxide produced is equals to mole of nitric oxide, okay, times R times T. R is the gas constant. Temperature must be converted to Kelvin. Tapi kat sini tak ada masalah. Temperature tu constant. And this one is the pressure. Pressure pun sepatutnya untuk nitric oxide lah. Okay. Tapi as the temperature and pressure tu constant. So at constant. Okay. At constant temperature and pressure. Okay. So maksudnya sekarang pressure dengan apa tu? Mole adalah, pressure dengan temperature adalah constant. So yang ni maksudnya kita abaikanlah. Maksudnya bila constant temperature and pressure, ini dah constant. Okay. R adalah satu nilai constant. R adalah satu nilai constant juga. Okay. Ini pun constant. Saya conteng kat sini. Ini juga constant. So, apa yang tinggal? Volume is equals to mole of nitric oxide. Jadi sekarang macam mana kita nak selesaikan? So, kita hanya ada maklumat berkenaan apa tu? Ammonia sahaja. Iaitu relationship tadilah. Okey. So, kita selesaikan. Kita sambung sikit lagi. Okey, kita sambung sikit lagi tadi. Maksudnya sekarang, so kita anggaplah kat sini kalau formul adalah 4 liter. Formul ini adalah 4 liter. Okey. Jadi maksudnya sekarang therefore, okey, 4 liter, okey, 4 liter ammonia akan produce berapa? Produces 4 liter nitric oxide. Sebab sekarang ni volume dengan ni. Volume dengan mole kan. Dia berkadar terus, betul? Okey. Jadi sekarang therefore if I have 1 liter of ammonia, dia akan produce 1 liter of nitric oxide. So jawapannya adalah 1 liter lah. Jawapannya 1 liter. Okey, itu satu cara lah. Okey, itu satu cara. Okey, kalau you nak guna cara kedua iaitu kita nak gunakan Avogadro's Law pun boleh juga.
Yang mana V1 over N1 equals to V2 over N2. Okey, so sekarang yang ini, yang V1 dengan N1 ni, kita ada maklumat berkenaan ammonia from the equation and the question. Sebab dalam equation dia mention 4 mol ammonia dan 1 liter ammonia. Tapi yang V2 and N2 ni adalah maklumat berkenaan nitric oxide. So from the equation, okay. So kalau you tengok dekat equation, mole of nitric oxide adalah 4 mole juga. So kalau you substitute dekat sini kan, we are going to determine V2. Jadi maksudnya V2, okay, sama dengan apa? V2 sama dengan V1 times N2 divide by N1. So kalau you gantikan kat sini, sini adalah 1 liter. Okay, darab mol dia 4 mol. Okay, 4 mol lah, saya tulis kat sini 4 mol Okay, divide by, you tengok kat sini, N1 adalah 4 mol juga. Nampak, you will get the same answer seperti yang saya buat gunakan stoichiometry tadi. So, final answer adalah 1 liter of nitric oxide. So, sama juga. Okay, alright. Okay, so this is the, ni soalan yang mana tadi ya? Ini adalah soalan number 3. So kita teruskan dengan soalan seterusnya. So this question, untuk soalan second hour week 13 non face to face. The question asks you to derive the ideal gas equation from the ideal gas law. So you have to understand the question carefully. You kena derive. Derive ni maksudnya terbitkan. Terbitkan apa? Ideal gas equation. So bila saya sebut ideal gas equation, automatic sepatutnya pelajar tahu PV equals to N RT. From the ideal gas law. Ideal gas law ni, nampak? Ideal gas law. Ini merujuk kepada apa? Boyle's law. Tarsus Law. And Avogadro's law. So you kena terbitkan. Jadi let's start with the first question 1A. So how we are going to derive the equation? So first of all, I suggest to you write down each gas laws. Kita nyatakan dulu setiap gas law tu, iaitu first we start with Boyle's law. From the Boyle's law, we know that volume occupied by the fixed amount of gas is inversely proportional to its pressure. So this occur at constant temperature and mole of gas ataupun amount of gas. Next, we have Tarsus Law. Tarsus Law, where the volume occupied by the fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. So, tulis kat sini, at constant pressure and mole of the gas. And another one, we have Avogadro's law. Avogadro's law, where the volume occupied by the gas is directly proportional to its mole. Jadi ini berlaku pada at constant. At constant temperature, and pressure. Jadi kalau you nampak kat sini, dia punya perkara rumus kat depan ini adalah volume. Jadi sekarang kita jadikan ketiga-tiga law ini sebagai, kita kaitkan, kita gabungkan semua sekali. So when you combine, you akan dapat apa? Volume of gas ataupun volume occupied by the gas is directly proportional to mole, and absolute temperature. Kita boleh buat macam ni lah, tak nak buat ni. Saya buat macam ni je. Volume occupied by the gas is directly proportional to mole and absolute temperature. But inversely proportional to the pressure. Jadi sekarang bila kita buat macam ni, sebenarnya kita bila kita gunakan perkaitan matematik, volume is equals to hasil darab mol dengan temperature bahagi pressure ni,
okey, akan wujud satu constant kat sini. NT P NT divided by P R, ada satu nilai constant kat situ. Okey. Jadi bila kita susun balik semula, therefore okey, nak dapatkan ideal gas equation kita susun semula PV equals to nRT. Jadi kita sudah dapat di sini the ideal gas equation from the gas laws. Okey, cuba kat sini mention lah R adalah apa? Gas constant. So what are the values of R? Okay, there are two values of R. First, we have 0.08206 liter ATM. Okay, per mole per Kelvin. The unit is important. Is important. Okay. Kemudian satu lagi nilai gas constant adalah 8.314. Okay, joule per mole per Kelvin. So tengok unit itu ada beza. Kalau kita tengok kat sini, joule ini kita nak lebih kepada energi. Tapi bila kita belajar tajuk gas, semester 1 ni kita banyak guna gas constant yang pertama tu. Sebab kita nak kira volume, kita nak kira pressure, kita nak kira mungkin mole ataupun temperature. Jadi kita akan banyak guna the first gas constant. Okay. Nilai gas constant yang kedua tu biasanya semester 2 nanti kita banyak guna. Okay. Alright, so this is for question 1A. So settle. For question 1B, okay, you are going to derive an equation that relates the pressure of gas to its density from the ideal gas equation. So kita nak derive juga satu equation yang ada kaitan dengan pressure of gas dengan density of ideal gas. So kita nak derive daripada apa? Kita nak derive daripada ideal gas equation, PV equals to nRT. So starting from ideal gas equation, PV equals to nRT, okay, where N is mole of gas which is equals to mole divided by molar mass. So kita tahu ini adalah mole of ideal gas. This one is molar mass. Okay, molar mass of the ideal gas. Okay. So, when we substitute mole equals to mass divided by molar mass ke dalam ideal gas equation, so apa yang kita akan dapat? PV equals to mass times R times T divided by molar mass. Okay. So, bila saya bawa turun pula volume tu ke bawah, kalau saya bawa turun volume ini ke bawah, okay, apa yang saya akan dapat? Pressure equals to MRT over volume times molar mass. Where, nampak kat sini, where, okay, mass divide by volume, okay, adalah density. Ataupun simbolnya D lah. Ini mass bukannya molar mass. Ini huruf M kecil. This is mass. Mass of ideal gas. Okey. Jadinya sekarang ini disebabkan ini adalah sama dengan density. Makanya kalau saya gantikan terus. Therefore, saya buat kat sebelah sini je lah. Therefore, I will get pressure is equals to DRT over molar mass. So saya dah dapat satu relationship. Jadi formula ini tak perlu hafal pun. You boleh derive sendiri. Okay. So settle with question 1A and 1B. Next, we are going to solve for question 1C. Okay, kita soalan mana? Soalan second hour, week 13. Dan face to face. Okay. The density of gas X is 2.60 gram per liter at 25 degrees Celsius and 101 kilopascal. Okay. So, what is the molecular mass of gas X? Okay, kita highlight dulu apa yang kita ada dalam soalan. Okay, kita ada satu gas X. Okay, gas X. So, given to you, this is the density of gas. Density of gas. Okay. Unit dia adalah gram per liter. Density of gas. Okay, and then we have the temperature. And this one is pressure, which is measured in kilopascal. Jadi kita kena tukarlah nanti kot kepada ATM.
Tapi kita tengok dulu soalan, kenapa perlu tukar? Because we are going to determine the molar mass of gas X. Okey, kita ada density, kita ada temperature, kita ada pressure, nak cari molar mass. Kita baru derive ni tadi. So kalau tak hafal juga derive semula lah. Okay, so we are going to relate with pressure equals to dRT over molar mass. So yang kita nak cari adalah apa? Molar mass equals to dRT over pressure. Tapi sebelum kita nak kira molar mass ni, kita kena buat sesuatu. Sebab kita nak gunakan nilai R. Gas constant tu. Apa nilai R? 0.08206 liter ATM per mole per Kelvin. So kalau you tengok kat sini, tengok betul-betul liter adalah unit volume. Liter tu adalah unit volume, isi padu. Dalam unit R ni ada satu unit pressure which is ATM. Tapi dalam soalan dia bagi pressure tu measured in kilopascal. So unit tak sama. Jadi bila unit tak sama, you kena convert 101 kilopascal kepada berapa ATM. Jadi kena tahu. Tapi kalau tak tahu, actually dia ada dalam table of relative atomic masses and list of selected constant yang saya pernah berikan tu kan. Okay, you may refer to this table of relative atomic masses, tapi bukan pada table ini, pada muka surat kedua. So kalau you nampak pada the next page, dia ada satu bahagian pasal pressure kat sini. Saya pernah mention dalam kuliah sebelum ni. Okay, jadi you tengok bahagian pressure, ini adalah dia punya conversion. So sekarang, okay, kita nak tukar ATM. So you nampak kat sini 1 ATM is equal to 101.325 kilopascal. Jadi yang diberi tadi adalah 101 kilopascal saja. So kita kena tukar. Okay, so kita buat kerja sikit lah. Okay, so you have to convert. So 101 kilopascal. I don't want the unit of kilopascal. Saya nak dalam ATM. So 1 ATM is equivalent to 101.325 kilopascal. Nampak? Unit cancel out. Jadi selesaikan di situ. Okay, so you will get the pressure measured in ATM around lebih kurang 0.99679 ATM. Okay. So you bolehlah ambil 0.9968 ATM. Okay. Kita ambil yang ni. Okay. So bila kita dah dapat, barulah boleh kira density tu sebab kita dah ada cukup maklumat sekarang. Density dah ada, R dah ada, temperature dah ada, pressure pun dah ada. So kita boleh gantikan ke dalam equation yang sepatutnya. Okay, kita sambung tadi. Density is equals to, density, molar mass. Alright. Okay, molar mass is equals to dRT divided by pressure. So, given to you the density in the question is, okay, 2.60 gram per liter. So, tuliskan 2.60. I suggest to you substitute with the units also. Okay, times 0.08206 liter ATM per mole, okay, per Kelvin. Okay, times the temperature. Temperature 25 degrees Celsius convert to Kelvin to 98.15 Kelvin. And divide with its pressure. So the pressure yang kita dah convert tadi 0.9968 ATM. So cancel unit dulu. Per liter dengan liter, ATM dengan ATM. Okay, per Kelvin and Kelvin. Jadi yang tinggal gram per mole. Gram per mole is the unit of molar mass. Okay. Jadi bila you selesaikan, you akan dapat berapa ni? Kira tekan kalkulator betul-betul. Okay, you will get around, kalau saya salah nanti betulkan lah ya. Ini saya dah tekan kalkulator juga ni. Lebih kurang 63.82
gram per mole because this is the remaining unit. Okay. Alright. So sekarang ini adalah molar mass. Okay. Okay. Baik. So settle untuk soalan yang kita bincangkan tadi iaitu soalan second hour week 13 non face to face. Okay, so we have when an evacuated glass vessel weighing 134.74 gram was filled with an unknown gas Y, the pressure was found to be 99.3 kilonewton per meter squared. Okay, while the mass was 137.28 gram. Okay, apa yang berlaku? Okay, kalau kita gambarkan kat sini, saya ada satu bekas glass vessel bekas kaca yang kosong katalah macam ni. Okay, so sekarang berapa mass of this vessel? So evacuated kat sini maksudnya empty. So apa yang saya ada kat sini data pertama, adalah mass of empty vessel. Okay, berapa bekas kosong tu punya mass? Okay, 134.74 gram. Okay, now apa yang saya buat? Saya isi bekas kosong ini dengan gas Y. Lepas tu saya tutup lah. Okay, sekarang ni saya ada bekas gelas tadi tu dan saya dah tutup. Dalam ni ada apa? Dalam ni ada gas Y. So bila bekas ini kita isi dengan gas Y, berat dia jadi berapa? Beratnya dinyatakan dalam soalan mass of vessel plus gas Y adalah 137.28 gram. Okay. So from this data, apa yang kita boleh cari? Actually kita boleh cari mass of gas Y. Okay, mass of gas Y. So kat sini 137.28 you tolakkan dengan 134.74. So tekan kalkulator So you will get lebih kurang 2.54 gram. Okey, baiklah. Jadinya sekarang, okey, bila kita dah dapat mass of gas Y, okey, you kena tengok soalan ni suruh kita cari apa sebenarnya. Soalan suruh kita cari molecular mass, relative molecular mass of gas Y berdasarkan data-data yang kita ada. Okey, so kalau rasa tak tahu nak guna formula apa, kita tengok maklumat seterusnya. Okey, sekarang apa saya buat lepas kita dah isi tadi dengan gas Y, saya buat apa? The glass vessel was then filled completely with water and the mass was 1067.90 gram. So bekas yang ada gas Y ni tadi, saya buka dia dan saya isi pula dengan air. So sekarang ni kat dalam bekas ni ada water. Ke mana perginya gas Y? So kita anggap gas Y itu tersesar keluar sebab kita buka kita nak isi dengan water kan. Jadi gas Y dah tak ada, so dalam ni ada air. Jadi bila bekas bercampur air, berapa dia punya mass? Ini mass dia. So ini adalah mass of vessel plus water. Okay, so this one adalah 106 point, 1067 okay, 0.90 gram. 1067.90 gram. So dah tak ada lagi. Maksudnya kat sini gas Y dah tak ada lah. Jadi berapakah berat water? So kita boleh cari mass of water. Okay, mass of water nak gunakan data apa? Of course kita akan gunakan apa ni? 1067 mass of vessel bercampur air tadi tolakkan dengan empty vessel. So you kena buatlah sikit operasi kan. Ni macam matematik biasalah. 1067.90 gram minus 134.74 gram. Okey, tekan kalkulator tolakkan. You akan dapat lebih kurang 933.16 gram. Okey, 933.16 gram. Okey,
Jadinya sekarang kita sudah ada dua data yang penting. Okey. Tapi soalan bukan tanya pasal water. Soalan tanya pasal relative molecular mass of gas Y. Kita nak kira relative molecular mass bagi gas Y. Okey. So, kalau kita tengok pada soalan, kita ada pressure, kita ada temperature. Okey. Dan macam mana kita nak kaitkan, maksudnya sekarang ni by using the ideal gas equation, soalan dah mention, kita nak cari relative molecular mass of gas Y. Jadi from ideal gas equation, PV equals to nRT ni actually kita boleh relate dengan molar mass terlebih dahulu. So macam mana kita nak relate dengan molar mass? Kalau you ingat balik, kita boleh derive je. So PV equals to mass RT bahagi molar mass. Okey, since saya nakkan molar mass, saya cari molar mass baru boleh cari relative molecular mass. So molar mass sama dengan apa? MRT bahagi PV. So equation ini hanya untuk gas. Jadi kalau untuk gas, ini adalah untuk gas. Ini adalah untuk gas, mass of gas, pressure of gas, volume of gas. Okey. Tapi yang kita ada mass of gas Y tu okey lah. This one adalah mass of water ni baru mass of water. So macam mana saya nak cari mass of gas Y kat sini? Jadi kita kena faham bahawa gas Y dan water ini mengisi bekas yang sama. Jadi maksudnya sekarang mass of gas, mass of gas kita dah ada, tersilap pula. Mass of gas saya dah ada, maksudnya volume of gas. Macam mana kita nak cari? Volume of gas ni kita boleh refer kepada bekas yang sama tu. Maksudnya oleh kerana kita ada maklumat mass of water, kita boleh cari volume of water juga, sebab water dan gas Y dia mengisi bekas yang sama. Okey, so macam mana kita nak gunakan perkaitan itu? Tak ada masalah, kita gunakan sahaja. Okey, perkaitan. Okey, saya contohin dululah kat sini takut ada yang terlupa. Okey, maksudnya sekarang sebagai pelajar kita kena tahu density raw water, nilai density raw water adalah 1 gram per mililiter. Jadi maksudnya sekarang oleh kerana density of water sama dengan mass of water bahagi volume of water, daripada mass of water dan nilai density of water, macam mana saya nak cari volume of water? Boleh, tak ada masalah. Di mana volume of water sama dengan apa? Mass of water bahagi density of water. So kita akan dapat volume of water. Jadi sambung sikit kerja. Okey, jadi volume of water adalah mass dia berapa tadi? Mass of water. Oh, saya tersalah tulis ni. Mass of water kat sini adalah 316. Okey, sebab tu kadang-kadang saya perlukan kerjasama pelajar lah, cek juga 933.316 gram. Okey, so volume of water sama dengan mass water tu 933.16 gram divide by density dia berapa? 1 gram per mililiter. So cancel, you dapat volume water 933.16 mililiter. Okey, salah lagi. Salah je tulis yang ni. 316 316. Nombor lebih kurang. 316 gram. So sini 0.316 mililiter. Tapi disebabkan kita nak cari pasal volume gas, okey, kena faham satu benda. Gas Y dan air mengisi bekas yang sama. Jadinya oleh kerana mereka ni mengisi bekas yang sama, volume water mestilah sama dengan volume vessel. Dan gas Y pun juga mengisi bekas yang sama asalnya. Jadi dia juga sama dengan volume gas. Jadi yang kita nak cari ni volume gas sebenarnya. Nak cari volume gas terlebih dahulu. Okey, jadi dah dapat kat sini. Okey, so you nampak kat sini lah kita dah ada maklumat-maklumat itu. Barulah kita boleh gunakan formula ini ni tadi. Formula apa? Molar mass. Molar mass sama dengan MRT bahagi PV. Okey, jadi saya senaraikan dulu maklumat yang kita nak guna dalam formula ini. Okay, since we are going to use this formula, molar mass of gas, okay, saya tulislah gas, equals to mass of gas times R
gas constant, temperature divide by pressure of gas times volume of gas. Jadi apa yang kita ada maklumatnya kat sini? Okey, saya tulis balik. Mass of gas 2.54 gram. Okey, lepas tu okey, mass dah ada. R ada, temperature dah ada. Okey, temperature 31 degree Celsius. You have to convert to Kelvin. 304.15 Kelvin. Okay, pressure of gas given to you 99.3 kilonewton per meter squared. Okay, jadi sekarang kita kena tukar kepada ATM sebab unit bagi R ini adalah kosong. Nilai dia 0.08206. Ada unit liter, ada unit ATM. Per mol per Kelvin. Jadi nampak unit pressure adalah ATM kita kena guna. So kena tukarlah. Jadi pelajar kenalah buat pengiraan sedikit. Jadi maksudnya sekarang okay, divide by 101.325 kilonewton per meter squared times 1 ATM. Okay, so you akan dapat lebih kurang 0.98 ATM. Okay. Jadi kat sini yang kita nak guna 0.98 ATM. Okey, nampak dah ada volume of gas. Tadi kita dah kira 933.316 mililiter. But since unit dalam R itu ada liter, kita kena convert kepada liter. Jadi bila you convert kepada liter, it is, kalau saya guna je lah semua tu 0.933.316 liter. Kan? So kita boleh ambil 0.933 liter. Jadi kita akan gantikan ini, gantikan ini, gantikan ini dan ini ke dalam formula yang diberikan. Jadi sekarang kita substitute. Okay, molar mass equals to 2.54 grams times 0.08206 liter. ATM per mol per Kelvin. Okay. Times dengan apa ni? Temperature. Okay. The temperature in Kelvin is 304.15 Kelvin. Okay. Divide by the pressure of gas. Pressure of gas is pressure of gas adalah 0.98 ATM time its volume. Okay, volume dia adalah 0.933 liter. Okay, so tengok kat sini unit apa cancel out. Liter dengan liter cancel. ATM dengan ATM cancel. Okay, per Kelvin dengan Kelvin cancel. Yang tinggal gram per mol terlebih dahulu. Okay, selesaikan. Okay, so you dapat dulu molar mass lebih kurang 69.33 gram per mol. Tetapi bila ini adalah molar mass, yang kita kira ni molar mass. Soalan bukan tanya molar mass ya. Soalan dia tanya relative molecular mass of gas Y. Jadi jawapan akhir you kena faham bahawa unit untuk relative molecular mass there is no unit. Therefore, relative molecular mass of gas Y adalah berapa? 69.33. So this is the answer. Okay? Okay, so kita akan sambung part 2 selepas ini. Alright class, thank you.